Ha cuantificado las estrategias de Larry Connors, ¿vale? Porque me imagino que tendrá más. Vale, es que Larry Connors sacó un libro que es estrategias, ¿cómo se llama? Efectivas de corto plazo, algo así, me parece, ¿vale? Y creo que en base al libro, este canal ha cogido sus estrategias y está mirando si son efectivas. Y efectivamente, son efectivas. Prácticamente cruces de medias, indicadores, muy estadístico todo, ¿no? Gente, hemos dicho que vamos a ver la estrategia de Larry Connors. A ver, sin más preámbulos, vamos a verla. Sin más. Bueno, tengo que decir que, un momentito, es el canal de Quantified Strategies, que por cierto es muy parecido al canal que hemos visto antes, ¿vale? Porque lo que hacen es coger estrategias y las cuantifican, ¿vale? Muy parecido al otro canal. Hace exactamente lo mismo, pero en habla inglesa. En este caso yo he encontrado la estrategia de Larry Connors. Me ha parecido interesante, es un vídeo cortito de 8 minutos. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos allá. Vamos a poner un poquito más rapidito. Vamos allá. And show you 6 trading strategies. Alto que no tenemos subtítulos. Subtítulos, ¿ves? Todos conocéis a Larry Connors, ¿no? Es un grande. Es un grande del trading, ¿eh? Developed by Larry Connors and his team. They are all taken from his books called High Probability ETF Trading and Short-Term Trading Strategies That Work. But we have slightly changed the trading rules and improved the strategies, just like we did in our articles on the website years ago. All strategies were developed before 2010, and thus we can find out if they have stood the test of time. All strategies come with complete trading rules and backtests, and all backtests are for S&P 500 and its ETF with the ticker code SPY. By the way, we appreciate your support. If you want to help our channel to grow, please give this video a like and consider subscribing to our channel. Without further ado, we go straight at it and show you the first strategy, Larry Connors' Double 7 trading strategy. However, we rephrase it to Double 5 trading strategy. Connors originally used 7 trading days in the settings, but we only use 5 days to get more trades. When the close is above the 200-day moving average and closes at a 5-day low, we buy. We sell when the close is at a 5-day high. A ver, alto. A ver la estrategia de Larry Connors para el SP500. Vamos a volverlo a ver, que ha ido muy rápido. Is above the 200-day moving average and closes at a 5-day. Vale, usa 5 días, cierre está por encima del promedio de la de 200. Low, we buy. We sell when the close is at a 5-day high. The rules are simple and produce the following equity curve as shown on the screen. Our modified strategy produces more trades than Connors' original strategy, 352 in total, and thus more total profits. The average gain per trade is 0.6. Ha modificado la estrategia. En lugar de 5 días, la ha puesto 7. Me imagino, claro, es que a día de hoy tenemos herramientas para optimizar las estrategias. Cuando Larry Connors operaba, no. 5%, and the drawdowns are moderate at max 14%, and they are short-lived. We'd like to mention that the strategy works on a wide range of stock ETFs and futures, but they tend to be correlated. Let's go to the second Larry Connors strategy. Larry Connors' multiple days up and multiple days down strategy. We buy when the close is above the 200-day moving average. The close must be below the 5-day moving average and must have dropped at least 4 days out of the last 5 trading days. We sell when the close is higher than yesterday's high. The equity... Vale, debe caer 4 días y vendemos cuando el cierre es más alto que el máximo de ayer. Que la curva, ¿vale? S&P 500 is sloping upwards with an average gain per trade of 0.55% and an annual return of 4%. The latter is not that high, but the strategy is invested only 10% of the time. Again, because we use the 200-day moving average to filter a bullish environment, the max drawdown is only 13%. Our third Larry Connors strategy has the cryptic name of %B strategy, a name derived from the Bollinger Band indicator. %B is an indicator that measure where the close is relative to the upper and lower Bollinger Bands, as indicated on the chart. We use a 5-day look-back period and 2 standard deviations for the Bollinger Bands. When the close is in the lower range of the indicator, it signals a buying opportunity. Opposite, it signals a potential good exit when it's in the high end of the range. The calculation of %B is shown on the screen, and it resembles the IBS indicator, an indicator we have covered in a separate video and is perhaps the most useful indicator for stocks. The rules for buying is when the %B is lower than 0.2 for the 3rd consecutive day, and the close is above the 200-day moving average. We sell when the close is higher than yesterday's high. The equity indicates it's not many trades, only 55 for S&P 500.
but the few trades make an buena curva. average gain per trade of almost 1%, and the win rate is 87%, which is very respectable considering that the average winners and losers 87% de are win about the same rate, size. However, time spent invested is very low at 2.5%. Let's go to our fourth Larry Connors strategy, which is called the R3 trading strategy. The R stands for the relative strength indicator, abbreviated RSI. The trading rules of the R3 strategy is simple. The close must be above the 200-day moving average to make sure we are in a bullish trend. The 2-day RSI must have fallen for 3 days in a row, and today's value must be below 20. We sell when the 2-day RSI rises above 70. With these rules, we get a steady rising equity curve for S&P 500, but there are only 94 trades. But those 94 trades have very few losers. The win rate is 88%, and the average gain per trade is 1.16%. The strategy has a market exposure of only 4.57%, meaning you spend 95% of the time in cash, ready for other complementary strategies. Let's go to our fifth strategy. This one is called RSI 30 and RSI 50, and is obviously based on the relative strength index. We have modified the trading rules somewhat, but we enter a position when the close is above the 200-day moving average, and the 5-day RSI must be below 30. We sell when the 5-day RSI crosses above 50. The rules might be simple, but the strategy has performed well and managed annual returns of 6.1%, despite being invested less than 12% of the time. If we divide the annual return of 6.1% by the time invested in the market, we get a risk-adjusted return of almost 52%. This is yet another strategy with a high win rate, and the winners are even slightly bigger than the average loser. Let's present our sixth and last strategy, 3-day high-low strategy. The close must be above the 200-day moving average, and both today's high and low. Vale, o sea que ha cuantificado las estrategias de Larry Connors, ¿vale? Porque me imagino que tendrá más. Vale, es que Larry Connors sacó un libro que es estrategias, ¿cómo se llama? Efectivas de corto plazo, algo así, me parece, ¿vale? Y creo que en base al libro, este canal ha cogido sus estrategias y está mirando si son efectivas. Y efectivamente son efectivas. Prácticamente cruces de medias, indicadores, muy estadístico todo, ¿no? Vamos a verlo para resumir el vídeo, porque creo que está sacando muchas estrategias. By giving the video a like, comment or subscribe. Sí, exactamente it helps a lot esto. with YouTube's algorithm. Please keep in mind that nothing in this video is investment advice. Please do your own due diligence. Esto, lo que he dicho. Pues sí, bueno, Larry Connors es un gran trader muy famoso, ¿vale? Para el que no lo conozcáis. Sacó un libro que es creo que estrategias efectivas a corto plazo, algo así, no me hagáis mucho caso. Ahora, tiene años, tiene años. Y bueno, de hecho, como podéis ver, aquí este canal lo que ha cogido, las estrategias que él explica y muestra en el vídeo, y las aplica, las robotiza y le pasa pues la estadística, ¿no? Dentro de los índices. Y como podéis ver, pues son prácticamente todo estrategias ganadoras, muy simples, con unas reglas muy sencillas, utilizando promedios del precio, que si el precio cae tantos días sobre la media, pues luego tienes la señal de compra o de venta, pues mediante quizás un RSI o las bandas de Bollinger, y estrategias muy sencillas, ¿no? Pues aquí lo que vemos un poquito, bueno, dejadme que me suscribo y le doy like. Pues lo que estamos explicando un poquito, a diferencia del vídeo anterior, ¿no? Cosas quizá muy complejas, y como podéis ver, estrategias tan sencillas que llevan tantos años funcionan y son totalmente objetivas, porque lo ha robotizado y no puedes decir, no, es que funciona o no funciona. No, lo ha robotizado y le ha pasado un escáner, ha hecho una optimización. Por eso ha dicho, de la estrategia de Larry, que decía 5 días, ahora le hemos puesto 7 y funciona mejor. Con drawdowns muy bajos, un 5%, tasa de ganancia del 6%. Me parece muy interesante. Bueno, pues a mí me parece muy interesante, para que podamos ver que hay estrategias, muchísimas estrategias, muchas estrategias con las cuales puede ser rentable, ¿no? De hecho, hoy hemos visto ya la de Sergey Magala, hemos visto el tema del Smart Money y hemos visto las estrategias de Larry Williams, ¿no? O sea, ya llevamos 3 estrategias con las cuales, si no te sientes cómodo con una cosa, pues puedes utilizar otra. Y ya ves, y puede ser rentable con todo. Así que, gente, yo para los fanáticos solo les voy a decir que calma, tranquilos, que hay muchísimas estrategias en el mundo y sí, hay mejores y peores. Pero también es muy importante, porque tú puedes darle la misma estrategia a 2 traders, uno perder y otro ganar. Esto es así, Esto es trading, ¿vale?
¿vale? Así que chicos, a mí me gusta el canal Quantifique Strategies, un poco soso, me gusta mucho más el otro, el que habla en español, así que yo le he dado mi like, me he suscrito y también buen canal, así que vamos con el siguiente vídeo. Quiero ser un hombre, no más de prados y pastizales. Quiero ser un caballo de pura sangre y elegante, correr sin límites en el mundo financiero, invertir en trading, ganando dinero verdadero.